Sige, ready na tayo, ma'am? Sige po. Okay, basta ready ka rin. Okay. So, napanood mo naman, ma'am, yung mga binibideo namin, 'no? I mean, yung mga ginagawa. Oo. Sige. Sumisigaw yan sila. Joke lang. Lower back, tsaka shoulder and, kung sakali man yung kamay. Pero wala pong gano'n katindi diyan. Pero sige, sabi mo nga gusto mo rin ma-try, 'no? Lambot lang, konti lang naman. Okay. Sana hindi mo makalimutan yung experience mo. Joke lang. Okay, lambot. Relax lang po. Grabe. Lambot lang konti. Okay. Isa pa. Parang inipon mo pala lahat ito. Lambot ulit. Relax lang. Parang ayaw nang bumalik. Ayaw nang bumalik yung leg. Pero relieving kasi siya after. Napahiraman ko yung kamay. Konti lang naman. Okay. Isa pa. Lambot lang. Isa pa. Okay. Yung kamay mong dalawa. Holding hands mo sila. Hindi, holding hands ka. Yan. Tapos medyo yuko ka lang. Yan. Tapos yayakapin muna kita konti. Yan. Tapos yuko lang konti, ma'am. Hinga, hinga. Tapos relax mo lang yung likod, ha? Hinga ulit. Relax ang likod. Yun. Ganyan lang. Relax lang. Okay. Inhale ulit. Yuko konti. Relax. Ay, sorry. Nakilikili lang. Nakilikili. Okay. Tapos ma'am, medyo pamewang lang kayo. Yan. Tapos ang gagawin ko yung tong siko nyo po, tutulak ko pa ganun. Then gagawin mo push nyo pabalik sa akin. Siko lang po, Sige, 1, 2, 3. Push. Push pa. Ang tigas pa ganito. Isa pa. Push. Siko lang, huwag mo isama yung balikat. Sige, try mo. Yan, sige. Okay lang. Ayaw niya. Okay. Kasi gamit yung balikat mo. Joke lang. Okay. Sige lang. Masakit na yung likod ko. Ilang taon na po pala kayo? 36. Turning 37. Okay. Isa pa. Yun. Okay. Nasa gilid pala talaga. Sabi ko sa'yo, nasa gilid eh. Okay. Saan ko? Aray ko. Okay. Lang naman. Pati pala tenga meron. Konti lang naman. Okay, isa pa. Okay. Lambot lang, walang humutigas. Sige lang, sama mo lang. Hinga ka lang. Tapos relax. Aray ko. Tinanggal. Yun, isa pa. Kamusta po yung hila? Okay. Okay. Lambot lang. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Aray ko. Diba? Ngayon meron na to. Lambot. Diba? Sana doon lang sumasakit yung balakang mo. Hawak ka, dito na hawak ka. Inhale ka lang. Ay, sige, lambot lang to. Okay. Oh my gulay. Good. Lambot. Flexible. Grabe ka naman. Inhale ka lang. 2, 3, 4, 5. Hinga ulit. 2, 3, relax. Okay. Okay lang po? Yeah. Pusin na natin, ha? Lambot na mo lang. Sige lang, sama mo lang. Sama mo pa. Konti na lang din naman to. Tanggalin na. Lambot lang. Relax. Sabi ko sa iyo eh. Meron Oh my pa eh. gosh. Baka may natago pa kuya. Pwede Hindi, pa. meron. Pero
Uupo ka ba? Hindi, nandito yun, nandito na. Grabe. Kunin natin yan, ganyan ka lang ha. Relax lang, okay na yan, ganyan. Kaloka. Relax lang. Okay, isa pa. Okay. Wala na yata, naubos na. Isa pa. Okay. Isa pa, baliin na natin. Isa pa. Ubos na. Kala ko matatanggal na elenco ko eh. Ayun nga, yun nga ang ako, akala ko babagsak. Pero ano po yan, pag-uwi niyo sa inyo, mga orasan niyo 30 seconds, maglalaglagan na po yung mga katawan. Balikat. Oo, isa-isa po yan, isa-isa. Wait lang po, madumi. Madumi. Okay, madumi kasi yung floor natin pag nagpaa kayo. Sarap. Kamusta naman pakiramdam mo, okay lang? Okay lang kuya. Sabay na No po. pain, no gain. Okay po.